गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज मुख्य खबर 6 अक्टोबर 2024 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर देवा। नंबर 1, शिक्षकों ପାଇଁ खुशी खबर। स्वामी स्त्री गोटे जिले में करें चाकरी किंतु रहिबो ए शर्त। एकाथरक 660 जन शिक्षकों को बदली कर राज्य सरकार स्कूल और गणशिक्षा विभाग अधीन रही प्राथमिक स्कूल रे 660 जन शिक्षकों को बदली कर बदलवाई से आवेदन करता बेले दशरा भेटी देइचंती राज्य सरकार। ए शिक्षक मैंने निज पति किंबा पत्नी कार्यरत थिबा जिला को बदली आवेदन करथिले किंतु एथिपा एक शर्त रखिछंती। ए शिक्षक मैंने जो जिला को बदली कहिसेंती सेठाकर कार्य देगा परे संपुक्त जिले में निज कैडर सबुठ कनिष्ठ भाव कार्य करेंगे। से अन्य जिला को जीवा परे निजर वरिष्ठ हराइबे बोली गणशिक्षा विभाग पक्षर निर्देशन जारी कर टीए डीए मिलिबो नाही। कौन परिस्थिति दीर्घकालीन छुट्टी नहीं पारिबे नाही। नंबर 2, आवास भूमिहीन को जमी देवे सरकार। भूमिहीन को घर पर मागणार जगह जोगाई राज्य सरकार। प्रधानमंत्री आवास योजना घर तैयारी जगह जोगाई दिज्व। कौन हिताधिकारी जमी जगह अभाव आवास घर पाइबार वंचित हेबेनी से पदक्षेप ने राजस्व और विपर्य परिचालन मंत्री सुरेश पूजारी निर्देश देते। ए काम को त्वरान्वित तथा समीक्षा आज समन्वय कमिटी बैठक हम। बीडीओ और तहसीलदार जरिया स्वागत कर बैठक में निष्पत्ति अनुसार कार्यकारी कर जिलापाल प्रत्यक्ष तत्वावधान में काम त्वरान्वित हम। प्रधानमंत्री आवास योजना कौन हिताधिकारी जगह अभाव घर निर्माण वंचित हेबेनी। जिलापाल ए योजना अग्रगति संपर्क प्रति मास सरकार पाखर रिपोर्ट दाखल करने का निर्देश दी जाएगी। नंबर 3, घोषणा है जुक्त 2 परीक्षा तारीख। जुक्त 2 परीक्षा लगी तारीख घोषित होती। ए परीक्षा 2टी पर्यायर हेब बोली सूचना देइचंदी सीएचएसई। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर प्रशांत कुमार पैडा तांकर सूचना मुताबिक आसंता डिसेम्बर 26 रु 30 जाए इंटरनेशनल परीक्षा हेब। यापर जनवरी 2 रु 12 तारीख भितर हेब प्रैक्टिकल परीक्षा। अन्यपटे फेब्रुआरी 15 रु मार्च 20 तारीख भितर मेन परीक्षा हेब। परीक्षा सरीबा 45 दिन भितर समस्त स्ट्रीमर फड़ाफड़ बाहर। तेज बर्तमान फॉर्म फिलअप अप चलती तेणु जो फॉर्म फिलअप करना से फाइन डेट्रे करेंगे। 75% उपस्थान नथिले मिलबनी एडमिट कार्ड बोली कहते। किसी कॉलेज रे जोठी पिला मानक उपस्थान कम थो से श्रेणीगृह को आणब कॉलेज अध्यक्ष सचेतन कर। नंबर 4, ओडिशा पुलिस पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश। 405 ड्राइवर पद पूरण हम। सरकार चाकरी करने को इच्छुक आशायी आसी एक बड़ खबर। ओडिशा पुलिस पक्षर ड्राइवर पद पूरण विज्ञप्ति प्रकाश पाई। मोट 405 पद पूरण हम। ए नियुक्ति सर्ट विज्ञप्ति प्रकाश पाया बेले आसंता 11 तारीख विस्तृत विज्ञप्ति प्रकाश पाई। अक्टोबर 11 रु 31 तारीख मध्य प्रार्थी मैंने ऑनलाइन आवेदन करें। मोट 405 खाली पद मध्य अणसंरक्षित वर्ग 216, अनुसूचित जाति एससी 51, अनुसूचित जनजाति एसटी 138 पद खाली रही। शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में पछुआ श्रेणी एससी बीसी वर्गर प्रार्थी कौन पद संरक्षित ना। तेणु ए वर्गर प्रार्थी मैंने यूआर वर्ग में आवेदन करेंगे। आसंता 11 तारीख संपूर्ण विज्ञप्ति जारी होगा पर प्रार्थी मैंने बयस योग्यता आवेदन फीस वेतन हार नियुक्ति संबंधी सविशेष तथ्य पाइपर। दक्षिण और पश्चिम ओडिशा रे बंद रहिबो घरोई बस चलाचल। आसंता अक्टोबर 7 तारीख संध्या 8 तारीख संध्या पर्यंत दक्षिण पश्चिम ओडिशा रे बंद रहिबो घरोई बस चलाचल। एने जयपुर घरोई बस मालिक संघ संपादक नरेंद्र महांती सूचना देछन्ति। पूर्व सरकार निष्पत्ति अनुसार ए जिला गुड़िकर टायर एक बस चलथिबा बस मालिक संघ विरोध पर टायर 2 बस चलाचल बंद रही सरकार। एबे पुणी थे एसबू बस चलाचल राज्य सरकार टेंडर आह्वान कर राज्य बाहर एक घरोई संस्था आवेदन कर विरोध कर 24 घंटा घरोई बस चलाचल बंद पर निष्पत्ति नहीं संघर दाबी अनुसार सरकार एमती कले घरोई बस मालिकों क्षति हेब। सरकार ए बस चलाचल करने चाहूले घरोई बस मालिकों लक्ष्मी बस परी टिकेट सब्सिडी दि जाए बोली संघ दाबी कर। सरकार दाबी पूरण न कले आगक आंदोलन जोरदार कर संघ कही। आगक दुर्गा पूजा आसुथिबारु एपरे बंद पाकर जो साधारण यात्री असुविधा सम्मुखीन होबार आशंका रही। नंबर 6, सुभद्रा टंका को नहीं आसला बड़ अपडेट। दशरा पूर्व महिला मानक भेट देवाक जाउछि मोहन सरकार। अक्टोबर 9 रे प्रथम किस्ती द्वितीय पर्याय टंका महिलाओं अकाउंट को जीव। बारिपदार यार शुभारंभ करिबा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। अक्टोबर 9 तारीख महिला अकाउंट को राज्य सरकार टंका पठाइबे। या नहीं पूर्व घोषणा कर सारी उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा। प्राय 40 लाख हिताधिकारी अकाउंट को जीव टंका। अक्टोबर 7 जाए पंजीकरण करथिले अर्थ मिलिबो। तेबे प्रथम पर्याय
25 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳି ସାରିଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନମ୍ବର 7 ନୂଆ ଆଳୁ ମିଶନ ନେଇ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସରକାର ଚେଷ୍ଟି। ନୂଆ ଆଳୁ ମିଶନ ନେଇ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଗତ ସରକାର ଆଳୁ ମିଶନ କରିଥିଲେ ଯାହା ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଳୁ ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ବିହନ ସମୟସୀମା ଭିତରେ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ ଆଳୁ ଅମଳ ସମୟରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଳୁ ମିଶନ ଫେଲ୍ ମାରୁଥିଲା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରୁ ଆସିବ ଆଳୁ ବିହନ। ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ପିପିପି ମୋଡରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେବ। ଅନେକ ଲୋକ ଆବେଦନ ବି କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବା କିଭଳି ରହିପାରିବ ସେ ନେଇ ବିଭାଗ ତର୍ଜମା କରୁଛି। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଭଡ଼ା କେମିତି ଅଧିକ ନ ହେବ ସେ ନେଇ ତର୍ଜମା ହେଉଛି। ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ କଲିକତା ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଟିମ୍ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ନମ୍ବର 8 ଅକ୍ଟୋବର 7 ଓ 14 ତାରିଖ ବନ୍ଦ ରହିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଏହା ବେଳେ ବେଳେ ବନ୍ଦ ବି ରହୁଛି। ଚଳିତ ମାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି 2 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏନେଇ ଯିଏ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅକ୍ଟୋବର 7 ଓ 14 ତାରିଖ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। 7ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବାରୁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଶୁଣାଣି। ଏଣେ 14 ତାରିଖରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭସାଣି ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ନମ୍ବର 9 ଆଜିଟି ଟି20 ଶୃଙ୍ଖଳା ବାଂଲାଦେଶକୁ ପିଚ୍ ଆହ୍ୱାନ। ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟି20 ଶୃଙ୍ଖଳା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବାଂଲାଦେଶ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନୂଆ ପିଚ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି। ଗାଲିୟର ଶ୍ରୀମତ ମାଧବରାଓ ସିନ୍ଧିଆ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନୂଆ ପିଚ୍ ଧୀମା ରହିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ ପିଚ୍ ଓ ପରିବେଶ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟମକ୍ରମ ବ୍ୟାଟର ତୌହିଦ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିଷୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହିତ ନୂଆ ପିଚ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ଅଧିନାୟକ ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ରିୟାନ ପରାଗ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ଅର୍ଷଦୀପ ସିଂ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ମୟଙ୍କ ୟାଦବ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାଂଲାଦେଶ ଦଳ ଲିଟନ ଦାସ, ସଞ୍ଜିତ ହାସନ, ତମିମ, ନଜମୁଲ ହୋସେନ, ସାଣ୍ଟୁ, ଅଧିନାୟକ ତୌହିଦ ହୃଦୟ, ମହମ୍ମଦ ଉଲ୍ଲା, ଜାକିର ଅଲି, ହେମିଦ୍ ହାସନ, ମିରାଜ, ସିରଦ ହୋସେନ, ମୁସ୍ତାଫି ରହମାନ, ତସ୍କିନ ଅହମଦ, ତଞ୍ଜିବ ହାସନ, ସକିବ। ନମ୍ବର 10 ହାଇକୋର୍ଟରେ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାବଣପୋଡିରେ ହେବନି ବାଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଦଶହରା। ଦଶହରା ଦିନ ରାବଣପୋଡିର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ରାବଣପୋଡିକୁ ମହା ଆଡମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ ବାଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲାଗିଥାଏ, ଯାହା ଅନେକ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାବଣପୋଡିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିୟମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାବଣପୋଡିରେ ବାଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥର ରାବଣପୋଡିରେ ହେବନି ବାଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ସୁରୁଖୁରୁରେ ରାବଣପୋଡିକୁ ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ। କେବଳ ଗ୍ରୀନ କ୍ରାକ୍ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଆଡଭୋକେଟ କମିଟି ପ୍ରସ୍ତାବ। 10 ସୁଦ୍ଧା ବାଲିଯାତ୍ରା ତଳ ପଡ଼ିଆରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସିଏମସି ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଖବରକୁ ଏଠାରୁ ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।